Salam alaikum. غادي نكملوا دابا في لو شابيتر sur les provisions. درنا la dernière fois la régularisation des provisions sur les créances, درنا le cours. Maintenant on va faire une application. Puisque دابا قربت les examens, donc pour vous rapprocher كيف تيقولوا شحال من واحد تيقول لي نخدموا les examens. Donc qu'est-ce que je vais faire? انا خديت un extrait de l'examen ديال 2017. Session normale de Sciences Éco. J'ai pris juste la partie qui concerne les créances clients. Le dossier des créances clients, les provisions. Donc, soit vous suivez ici sur le tableau, soit vous prenez directement l'examen à la récon ou vous pouvez même déreposer la vidéo ou تحاولوا تخرجوا هذيك la partie client ديال امتحان ديال 2017 session normale. Sinon, regarde شنو عندنا في هذا le dossier ديال les créances clients. Nous avons un premier point هو la situation avant inventaire au 31/12/2016. Bien sûr, avant inventaire 2016, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, ou il y a 2015, les travaux d'inventaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est provision ici, il est au 31/12/2015. Les opérations d'inventaire, les provisions d'IEL 31/12/2016. C'est-à-dire la première chose. Je te ferai comme ça, ou tu fais avant inventaire. Alors, on a une balance, extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2016. Il y a les clients, on fait les clients douteux litigieux, on fait le PPD, provision, le crédit. Alors, à des observations. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre, مثلا, les PPD des clients et comptes rattachés les GNA, la balance avant inventaire du 31/2016, la provision d'IEL 2015. Donc, la provision, واش كانت في 2015 واش كانت على لي كليون دوتو و ليتيجيو اولا كانت على لي كليون بويسكو عندنا لي دو كونت. اشنو قلنا في الفيديو اللي قبل ديال لا بارتي كور؟ قلنا ما يمكنش ندير اون بروفيزيون على ان كليون. داكشي اش كنا تنديروا ليه الريكلاسمون. ما يمكنش ندير اون بروفيزيون على ان كليون، تندير اون بروفيزيون على ان كليون دوتو و litigieux. Ce qui veut dire que la provision, il concerne le compte. Mais il faut une provision avec le compte client. Provision elle est le compte client douteux ou litigieux. Ce qui fait le client, le schéma de la vidéo précédente, c'est des clients ordinaires. Ça veut dire quoi des clients ordinaires? هو انه ما عندهمش اون بروفيزيون. كانوا دي كليون اوردينير يعني لا بروفيزيون ديالهم العام اللي فات يعني 2015 il est égal à 0. Donc provision 2015 égal à 0 بالنسبه لهذا. هاد 102 عندنا فيها دو كليون. كليون سفيان 60,000 dirhams TTC ou client Jalal 42,000 dirhams TTC. Ce qui nous donne bien sûr 102 dirhams. 102,000 dirhams, je veux dire. Très bien. Donc, là, فهمنا اشنو كاين في هاد لا بالانس. Il bien sûr, il ما فهمتيش شنو كاين في لا بالانس بلا ما تكمل parce que نغيجوك les informations. Alors, هذه هي la situation avant inventaire. Donc, فيها client, فيها 102, هاد les deux clients. Donc, هاد les deux clients, ce sont des clients ordinaires. يعني la provision de 2015 عليهم بجوج il est égal à 0. هذا كليون دوتو ليتيجيو اوتوماتيكمون راه كانت عليه اون بروفيزيون في 2015. شحال هي البروفيزيون اللي كانت عليه في 2015؟ هي 13100. انسويت دابا لي دوني دانفونتير، هادشي ديال العام اللي فات، هادشي دابا ديال هاد العام ديال
ديال 2016 هادشي اللي كان هنا قلنا ديال 2015 alors عندنا l'entreprise elle considère le client Soufiane فينا هو هذا totalement insolvable donc puisqu'il est totalement insolvable il ne va rien payer donc ce n'est pas la peine de faire une provision. Deuxièmement, il pense récupérer 80% de la créance sur le client Jalal. Donc il est douteux. Ou estime la provision à 45 000 dirhams, 45% de la créance sur le client Salim. Donc il prend un client douteux. Travail à faire, compléter l'état des créances client. Quand elle est تقريبا 0,56 بالضبط تقريبا. Ou passer les écritures de régularisation nécessaires au journal, quand tu fais 2 points et quelques, 2 points, moins de 2 points je veux dire, 1,94 تقريبا, 2 points. Très bien. Donc d'abord les données. On doit compléter l'annexe. أو هنا كاتبين لكم في الامتحان annexe numéro 5 page 4 يعني غتمشي في ديك الوراق اللي عندك لا باج 4 وغتاخذ l'annexe numéro 5 اللي هو هذا سميتو état des créances client وعطينيك bien sûr TVA 20%. Alors première chose عندي في هذا لو كونت في هذا l'état عندنا لي client Soufiane Jalal Salim créance hors taxe au 31/12/2016 اشنو عندي انا هنا ها هما لي créances ديالهم bien sûr هاد les créances puisque ما عندي aucun règlement هنايا je ne parle pas de règlement donc ça fait dire راسي نت هادي مقاده donc 60 000 dirhams TTC وهنا خصني نكتب 60 000 donc هذه observation ديال le 31/12/2016 toujours les observations تيكونوا ديال l'année N. Les créances hors taxe, donc Andi Hadi Diel Soufiane, donc qu'est-ce que je vais faire? Soufiane, je dois écrire le montant hors taxe, créance. Soufiane hors taxe égale 60 000 sur 1,2 égale à 50 000. Donc il y a 50 000. Jalal, حتى هو hors taxe ديالو ديال جلال 42 000 sur 1,2 égale 35 000. 1,2 parce que TVA c'est 20%. Donc c'est 35 000. L'autre c'est l'IM. Créance hors taxe, il y a 33 600 sur 1,2. Dit 33 600 divisé par 1,2. Calculatrice. Donc je divise par 28 000. Voilà. C'est 28 000. Très bien. Donc, on dit 28 000. Alors, les provisions. Provisions de 2015, vous les reconnaissez là. Provisions de 2016, vous les reconnaissez toujours. Toujours, s'il vous plaît. Les provisions de 2015, la balance. Les provisions de 2016, les données. Alors, les clients Soufiane et Jalal, nous avons des clients ordinaires. Les deux, clients. Client, le compte client, ma fiche provision. Yani Soufiane ou Jalal, l'année faite, mais qui nage une provision. Ou Salim, les cannes d'auto litigieux, donc la provision, comme là, dit le pouhdo. شي واحد يبغي يمشي يشد هاد لابروفيزيون نقسم عليهم بثلاثه سور كيل باز تقسم عليهم بثلاثه هذا هو لو سول اللي كان دوتو
واللي تيجيو العام اللي فات. دونك هاد لا بروفيزيون راه ديالو بوحدو. هادو كانوا غير في لو كونت كليون، يعني ما كانت عليهم اوكون بروفيزيون. دونك 13100 ديال لو كليون سليم. 2016 اشنو عندي هنا؟ considère le client Sofiane totalement insolvable. Totalement insolvable, c'est une provision égale à 0. Donc c'est 0. Maquinage, provision. Pense récupérer 80%. Donc là, récupérer. C'est l'inverse. Si dans les données on vous dit l'entreprise pense récupérer ou l'encaissement probable ou le recouvrement probable, pense récupérer, encaissement probable, recouvrement probable, بثلاثة les expressions تتاخذوا فيهم العكس ديال هاد لوطو. هنا 80 دونك تتاخذوا 20. إلا كانت هنا 70 غتاخذ 30. كانت هنا 60 غتاخذ 40 et ainsi de suite. تتاخذ l'inverse. Donc, bien sûr, les calculs, vous n'êtes pas obligés de dire la copie. Le مهم عندنا هو تعمروا لنا هذا le tableau. Donc, ils ne sont pas notés. Donc, ce n'est pas la peine de dire la copie ديالكم. Alors, اشنو عندنا في la provision. La provision ديال Jalal. La provision sur Jalal égale la créance hors taxe 35 000 fois l'axe de 80 اللي هو 20. Donc il y a 7 000. Donc il y a 7 000. بالنسبة لسليم, l'entreprise estime la provision à 45%. Donc elle dit directement la provision 45%. Donc on a 45%. La provision sur Salim égale la créance hors taxe qui est 28 000 fois le taux 45%. Et voilà. Donc ce qui donne les conséquences, c'est 14 000, 14 400, 12 600. 12 600. Allez, 12 600. Voilà. Kemmel d'abord les provisions. Ou bien sûr, les calculs qui sont comme, vous n'avez pas besoin de les mettre dans la copie d'Yelcom. Donc, je les efface. Ensuite, l'ajustement. L'ajustement, si on met une notation, si ça augmente, ou bien une reprise, si ça diminue. Donc la provision 15-0, 4-0. شنو كاين؟ مني تتكون لا بروفيزيون ديال لاني ان ايكال 0 اوتوماتيكمون تتعطينا كريونس اي ريكوفرابل. هنا كاينه بروفيزيون، هنا كاينه بروفيزيون، دونك تيعطينا هادو كاينين دي بروفيزيون، دونك تيعطيونا غير دي زاجستمون، واش هنا او لهنا. وإلا ما كانتش لا بروفيزيون تتعطينا كريونس et recouvrable. مثلا نهضرش انا على العام l'année précédente, c'est على l'année actuelle 2016. ما كايناش la provision, donc c'est créance recouvrable. كاينه la provision, donc c'est un ajustement. C'est une règle. Donc recouvrable hors taxe il y a 50 000. OK. Donc هنا la provision 15-0 ou les 7 000. Donc il a augmenté. Donc on a une dotation de 7 000. Là, quand la provision 13 100 ou les 2 600. C'est une reprise. شحال هبطات 4 1 5 هبطات ب 500. Ou bien sûr, puisque عندنا هادو هنا يعني هنا ما كاين والو. Donc je répète, كاينه
في لا بروفيزيون اكتويال ديال هذا العام زيرو تعطيك لا كريونس تولي irrécouvrable. كاينه اون بروفيزيون دونك تدير غير لاجوستمون اون كومبارون ما بين لا بروفيزيون ديال العام اللي فات ولا بروفيزيون ديال هذا العام. D'abord, nous avons terminé le tableau. Il faut passer maintenant à l'enregistrement, client par client. Alors, je vais maintenant. Le premier client, شنو هي la situation ديالو؟ إلا رجعنا لو شيما اللي درت لكم من قبل باش نعرفوا لا سيتوياسيون ديال لي كليون تنعرفوها بلي بروفيزيون. اشنو عندنا هنا؟ بروفيزيون ديال العام اللي فات ما كايناش، بروفيزيون ديال هذا العام ما كايناش. عقلوا على لو كان ما كايناش تعطينا كريونس ريكوفرابل و لو كونت ديالها نون كور. دونك اش غتعطينا؟ دونك الا مشيتي لذاك الشيما بروفيزيون ايكال زيرو تحت منها بروفيزيون ايكال زيرو تعطيك هاد ليكريتور هادي. عقلوا عليها لو كونت سي 65 وقلت لكم بان هاد 5 باسكو ما كانش عنده البروفيزيون العام اللي فات داكشي درنا 5. دونك هذا سي créance devenue irrécouvrable بالmontant hors taxe اللي هو 50 000. État 34 là 44 55 état TVA facturé 50 000 donc il y a 10 000. وهنا client 34 21 60 000. Donc j'annule le compte client. Le compte client, je l'annule. Là, c'est pour, qu'est-ce que j'écris si vous voulez, pour solder la créance sur le client Smito Sofiane. Sofiane, c'est ça. N'oubliez pas s'il vous plaît في الامتحان ناسيونال ملي تيكونوا تديروا في لي كليون في لي بيلي خصكم تحددوا لو نوم ديال لو كليون سي ميو باش كوم سا نعرف ليكريتور دو كوا il s'agit. دونك نمشيو ensuite لو كليون جلال. اشنو عندنا في جلال؟ عندنا البروفيزيون ديال العام اللي فات، البروفيزيون ديال العام اللي فات كانت زيرو والبروفيزيون ديال هذا العام ايكالا 7000. دونك اشنو قلنا؟ الا كانت عندنا البروفيزيون ديال العام اللي فات ايكالا زيرو سا فو دير كان كليون اوردينير. دونك باش نقدروا نديروا عليه بروفيزيون هذا العام خصنا نديروا ليه دابور لو روكلاسمون عاد اون كونستات لا بروفيزيون. دونك هنا هذه تعطينا روكلاسمون بما ان كاينه هذه هنا وهذه هنا. دونك كيسكو جو في كليون douteux ou litigieux 34 24 وهنا client. Donc هذه c'est reclassement du client GLL. شحال la créance TTC 42 000. Ensuite, je constate la provision ADIA, DEP, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de l'actif circulant, 34 21, ou non, 619 6. On a PPD des clients. Ou bien sûr, je mets ici dotation ou la constatation provision sur client GLL. Constatation
constatation, provision sur client GLL. Le montant de la provision est 7000. Voilà. Vous voyez? Donc, Hada, ce que j'ai fait pour 39,42. Donc là, j'ai régularisé les provisions sur les clients, les canaux ordinaires, les Homa Soufiane et Jalal. Maintenant, Kakhasni, le dernier client, les canaux déjà douteux, où il a dit la régularisation. Et vous vous rappelez, pour les anciens clients douteux, la régularisation, nous fait ils étaient douteux, ils sont encore douteux. Et quand ils ont provision, provision régularisation, soit la provision va augmenter et c'est une dotation, soit la provision va baisser et c'est une reprise. D'accord? Donc, vous avez le client, on a une reprise. Donc, écriture وحده اللي غادي ندير دابا ديال la reprise. Donc, je vais effacer. Donc, s'il vous plaît, j'efface. Qu'est-ce que j'efface? J'efface كل شيء pour faire le client Salim. Donc, voilà. Client Salim. Une reprise. Donc, un dîner, PPD des clients 39,42. On a reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant 719,6. Ça fait à 500. Qu'est-ce que j'ai fait? Client Salim. Pour, maintenant j'écris ici pour ramener la provision sur Salim de 13 100 à 12 600. المهم هنا vous écrivez كاين بزاف ديال les expressions que vous pouvez écrire. المهم يوصل المعنى بأنه il y a une baisse de la provision sur le client Salim. Voilà. Voyez, pour l'examen, voyez, nous avons terminé les régularisations des provisions. C'était un peu compliqué. C'était compliqué au niveau de la présentation des données. Ça fait le reste, il est facile. C'est facile. C'est pourquoi j'ai choisi l'examen pour vous. Mais sinon, il a عرفتي كيفاش تعمر le tableau, c'est impossible ما ديرش les écritures. لأنه وريتك الشيما كيفاش داير. تتبازا على les provisions ديال العام اللي فات ou les provisions ديال هذا العام automatiquement تعطيك اش من écriture خصك دير. D'accord? Donc, j'espère que maintenant vous avez compris comment faire. إلا باقي عندكم ديروا تراه باقي ترجعوا لا بارتي كور وتبقاو تكومباريو ما بين لو كور وهاد لا كوريكسيون اللي درت. Si vous avez d'autres commentaires, bien sûr, vous les avez dans la partie commentaires. Vous me passez votre message ou comme d'habitude, je vous réponds toujours sans problème. Donc, bon courage, merci pour votre attention et partagez l'information avec vos camarades. Comme ça, tout le monde va bénéficier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner.
bon courage et merci pour votre attention.